नमस्कार बंधुगण, आज हूँ 6 तारिख सेप्टेम्बर मास 2025 मसीहा शनिवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एवं ता सहित 2टी गुरुत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक साधुवाणी जहाँकि आपण मन छुईज एवं आपण भावना मध्य बदली जीव। जदि आपण मैंने सकाळु सकाळु शुभ कार्य करने चाहते ताहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं यही वीडियोटी आपण बंधु पाख को शेयर करी सतर्क करंतु। यह हेउची आज शुभ कार्य। आपण केबे भाविचंती कि सकाळु उठिबा सहित आपण मन रे प्रश्न आसी थाए, आज मो दिन किपरि कटिबो, काम रे शुभ ना अशुभ, प्रेम रे नुआ संदेश, स्वास्थ्य रे सावधानी किंबा धन समृद्धिर सुजोग। यही सब उत्तर लुचिछि आपण राशि रे ग्रह नक्षत्र गति रे। आज वीडियो रे आमे कथा हेबा 12टी राशि राशिफल विषय रे। कहा पाई आसीछि नुआ सुजोग, कहा पाई प्रतिष्ठा और सम्मान, आउ कहा पाई सावधानर संदेश। तेणु वीडियो को स्किप करंतुनी, कारण आज राशिफलर सत्य संदेश आपण दिन को परिवर्तन करिवो। नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछि SGL ओडिया राशिफल यूट्यूब चैनल रे। एठारे आपण पाइबे दैनिक ओडिया राशिफल, जहाँ केवल भविष्यतर सूचना नुहे, ता सहित दबु आपण को पथदर्शन और प्रेरणा। आज वीडियो रे आपण माने जानिबे आपण कार्य, धन, प्रेम और स्वास्थ्यर शुभ अशुभ केमिति सावधानी रखिले दिन हेबो अधिक भल और प्रत्येक राशि एक प्रेरणादायक संदेश। ताहले चलंतु जानि नबा 2टी गुरुत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक साधुवाणी। नंबर 1, जीवन हेउछि गोटे पुस्तक, प्रत्येक दिन हेउछि नुआ पृष्ठा। सत्कर्म, सत्य और प्रेम रे लेखिले सही पुस्तक सर्वदा पाठकों को प्रेरणा देई थाए। नंबर 2, जीवन रे धनुरु बड़ हेउछि मनर संपद। सत्य, सहिष्णुता, दया और करुणा एसबु थिले मनीष अमर होई थाए। तो चलंतु बंधुगण, जानि नबा 12टी राशि राशिफल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। आज कृतिका नक्षत्र सकाशे समस्या बहुल सामाजिक स्थिति देखा देई पारे, किंतु बंधुंको मन बुझिला बेले कथा कही विवादीय परिस्थिति को सुधारी नेबे। आकस्मिक भाव में बंधुंको अनुरोध बसत दूर यात्रा करने को पड़ी पारे। साहित्य, सांबादिकता, संगीत, चलचित्र और रचनात्मक कार्य रे अग्रगति घटिबो। हेबे जानि नबा वृष राशि। आज काम गुड़िक रोहिणी नक्षत्र सकाशे बंधुंको साहाय्य सहयोगरु सहजरे संपन्न हेबो। आनुष्ठानिक काम रे बंधुंको ठारू उत्साहित और प्रेरणा पाई कार्य आरंभ करि पारंती। सभा, समिति, राजनीति, आलोचना क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़ी पारे। भूल बुझामणारू घरोई कलह को नहीं अशांति लगी रहिबो। हेबे जानि नबा मिथुन राशि। आज कर्म क्षेत्र में कार्य व्यस्त रहिबारू मानसिक अस्थिरता सृष्टि हेबो। जान वाहन चालन रे सतर्कता अवलंबन न कले समस्या भोगिबे। सहकर्मी स्वार्थ साधन पाई आपण कार्य रे साहाय्य करिवे नाही। पुनर्वसु नक्षत्र परिवार पाई निज मन पसंदर जिनिस किनिबा सकाशे मन बळाइबे। हेबे जानि नबा कर्कट राशि। पुष्या नक्षत्र कर्म क्षेत्र में उच्च वर्गों साहाय्य और बंधु मिलनरू उत्साहित हेबे। शत्रु मानकर सक्रियता वृद्धि पाइबा कारणरू चिंतित रही पारंती। शिक्षा, परीक्षा, लेखापढ़ा, आलोचना तथा चुक्तिपत्र संपादन रे सफलता हासिल करिवे। आज यात्रा समय रे निकट संपर्कीय मानक सह मित्रता सृष्टि होई पारे। हेबे जानि नबा सिंह राशि। मघा नक्षत्र कर्म क्षेत्र में उच्च वर्गर व्यक्ति द्वारा सहयोग पाइबे। माली मकदमा रे विचार विलंबित हेबारू मनस्ताप बढ़ी जाई पारे। असंपूर्ण काम को संपूर्ण करने दिगरे आज दिनटीर अधिकांश समय बीतब। व्यवसाय और परिवहन रे
ହଠାତ୍ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କନ୍ୟା ରାଶି। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଦରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାମ କରିବା ଭଲ। ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପର କଥାରେ ଭୁଲ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ ହେତୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିବାରେ ପଛେଇ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ହେତୁକ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ମାଳି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ସଂସର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଧାର କରଜ କରି ଚଳାଇ ନେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିବା ଜିନିଷଟି ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ପାରିବାରିକ ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ, ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣ ଓ ଯାତ୍ରାରୁ ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଶତଃ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ମାଳି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଘଟିବାର ଆଶା ରହିଛି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। କାର୍ଯ୍ୟହାନି କାରଣରୁ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିନପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ମନ ବିଚଳିତ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ଅଭାବରୁ କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ରପ୍ତାନି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ସୁବିଧାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ମତାନୈକ୍ୟ ଘଟିପାରେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଦଖୋର କାରଣରୁ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।